A rigid cell wall is usually seen in the member of chlorophyce. অর্থাৎ এটা আমার লিখো আমি গ্রিন অ্যালগি। This cell wall is অর্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ cell wall এটা থাকে বাইলেয়াৰ cell wall থাকে এই cell wall টোৰ outer layer টো তোমালোকৰ হ'ব pectose আৰু inner যিটো layer আছে সেই inner layer টো হ'ব তোমালোকৰ cellulose outer to pectose inner to cellulose এতিয়া আমি চাও outer to chitin আছে outer cellulose এটো নহব A আৰু B একদম কাটি দিয়া তাৰপিছত inner to cellulose outer to pectose option number C is the correct choice for the given question মই এতে লিখি দিছো answer হৈ যাব তোমালোকৰ C2 নিশ্চিতভাৱে বুজি পাইছা thank you so much